Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari untuk all the students lah. Okay, hari ini adalah we're going to discuss and I'm going to brief you and discuss. Kita akan discuss a bit on this week the first week lab class. Okay. And in particularly, this is with regard to exercise untuk you explore berkenaan SIF analysis. Okay, so basically SIF analysis ni, apa dia SIF analysis ni in general? So SIF analysis ataupun bahasa Melayu ni, kalau SIF ni penapis lah. Okay, basically this is a method untuk kita analyse, for us to analyse and kita grade atau kita put a class, okay, all the passing representative ataupun tahap batu ataupun passing rate batu, batu-batu kecil ataupun batu-batu kerikil yang kita gunakan di dalam adunan konkrit. Okay, so the idea behind this particular SIF analysis is basically for us to allow us to determine and to provide information that within the concrete that we are using during that site basically follows the regulated standards ataupun piawaian standard yang ada lah di sama ada menggunakan piawaian antarabangsa ataupun Malaysian standard. So SIF analysis is basically untuk kita ukur dan kita measure batu-batu kerikil yang kita gunakan dalam konkrit tersebut lah. Okay, so macam mana kita buat benda ni? Okay. Okay, pertamanya obviously kita perlukan beberapa equipment and tools lah. So seperti yang kita tunjukkan dalam gambar ni, pertamanya you perlukan aggregate. Okay, bila saya katakan kita buat kat lab, okay, kita akan sediakan aggregate, beberapa jenis aggregate ataupun batu kerikil, dan batu kerikil ni kita akan timbang. Okay, kita perlukan timbang, kita akan timbang untuk kita determine dia punya berat dan juga dia punya passing rate lah. Okay, so kemudiannya equipment yang digunakan excuse me, saya minta maaf dulu, saya memang tak apa sikit, macam batuk sesemua sikit lah. Okay, so suara memang lain sikit, batuk pun in between lah, so I apologize for for the if it sounds a bit annoying lah. Okay, for everybody. Okay, anyway, going back to this, obviously kita perlukan satu set of sieve, okay, ataupun penapis khas lah. Okay, so kalau you all tengok dalam gambar ni, memang dia ada satu penapis khas yang digunakan untuk kita tapis ataupun kita ayak lah. Okay, batu-batu yang ada tu, dan setiap beza ataupun uniknya setiap layer ni basically it is at a different filtration rate ataupun passing rate. Okay, so dia sebenarnya setiap satu layer ni mempunyai ataupun sesuai untuk menapis ataupun dia akan menapis batu-batuan yang sesuai lah, mengikut saiz yang sepatutnya. So let's say lah, for example, ini mungkin 50mm, 40mm, 20mm, 10 dan seterusnya. So basically kita akan masukkan longgokkan aggregate yang kita nak test tu daripada atas, dan kita akan basically ayak lah atau goncang untuk batu-batu tu semua akan turun lah mengikut saiz dia. Jadi bila let's say lah kata batu-batu yang 50mm, dia akan sangkut ataupun dia akan trap dekat penapis yang bersaiz 50mm dan seterusnya lah. So so setiap itu akan ada different dia punya orang kata apa, passing punya rate, dan juga dia memang spesifik untuk menapis saiz batu yang mengikut spesifikasi dia lah. Okay, so kemudiannya barang lain yang kita perlukan untuk ni adalah kita perlukan balance and scale ataupun penimbang lah, weighing scale. So this weighing scale kalau di dalam lab memang ada, sepatutnya disediakan, but in general apa yang digunakan di luar sana, okay, they will use any standard scales
Dan apa yang dia akan buat, basically dia akan timbang lah sebelum dan selepas setiap daripada pelapis tu. Dia akan timbang. Kalau nampak kat sini, nampak tak? Kat sini macam boleh nampak sikit, yang dekat pelapis tu nampak ada macam line-line jaring-jaring besi tu. So batu-batu yang 50mm akan tersangkut lah kat situ, dan sebagainya. Batu yang kecil akan terus ke bawah lah. Okay, so dia akan timbang. Kita basically, kita apa kita akan buat, kita akan timbang sebelum dan selepas untuk kita pastikan segi weight, okay, dan juga passing rate. Kemudiannya kita akan ada mechanical shaker. So because mechanical shaker ni, kalau sometimes di site dia buat manual, tapi with all these machineries yang ada, so it's certain site dia ada their own mechanical shaker untuk mempercepatkan proses. So basically apa yang dia buat, dia akan goncang sieve tu sehinggalah orang kata apa, dia akan goncang sieve tu untuk certain tempoh masa, let's say dia kata 10 atau 15 minit. Dan kemudiannya selepas itu baru kita akan timbang semula lah batu-batuan yang terlepas ke mana apa semua. Dekat situ dekat ni. So basically function mechanical shaker ni adalah solely untuk bantu kita goncang the whole set of sieve tu, untuk bantu percepatkan proses pelapisan tu. Okay, so itu secara umumnya. Okay, so secara kita umumnya kita ada 3 item equipment yang digunakan: set of sieve, balance of scale atau weighing scale, and then mechanical shaker lah, and then obviously the material itself. Alright. Okay, so kita sambung balik. So tadi kita dah ada bahan, kita dah ada equipment dengan bahan yang kita apa yang saya mention tadi. So what we're gonna do, okay, kita skip dulu calculation ni. Saya just akan explain dulu what are the process ataupun macam mana kita proses benda ni lah. Okay, so what we're gonna do is basically, first, once kita dah ada all the equipment ready, what we're gonna do is we will place the bucket ataupun whatever measuring cup ataupun measuring equipment yang kita guna untuk kita dapatkan 1000 gram tu. So kita kena make sure that every perkiraan kita memang kira net mass of the aggregate. Maksudnya semua equipment tu kita kena timbang dahulu, empty equipment. Okay, then kita dah dapat empty equipment, then kita letak dia punya barang, dan kita timbang sekali, then and we will minus the bucket ataupun the equipment punya weight lah ataupun ni. So kita nak make sure that apa perkiraan kita only on the recorded mass sahaja, bukannya termasuk equipment sebenarnya. So contoh sekarang ni, what we're gonna do is, okay, we will have the bucket yang kita nak cedok aggregate tu. So kita timbang dulu siap-siap. Okay, so kita timbang dulu, and then kita dah tahu berat dia berapa, then baru kita cedok aggregate tu, and then kita timbang. So kita akan minus lah. Let's say lah kata kita ambil 1000. So reading dia kat sini 1.3 untuk 1.3 kilo ni untuk bucket ni saja. So let's say lah kata kita ambil 1000, kita kena make sure that mass yang kita ambil tu atau bila kita timbang adalah 1.13 kilo lah, sebab nanti kita akan tolak. So kita akan dapat net weight mass hanya 1 kilo sahaja. So kita kena timbang, dan bukan bucket saja, sieve tu pun sendiri kita kena timbang setiap satu daripadanya. So kita kena timbang dan kita kena recordkan. Okay, kita nak make sure that we only calculate the mass of the aggregate. So this is very important lah, regardless pun dia benda ni, sebab different size of sieve mungkin have a different weight, different application, different material. So it's important for you to always first timbang equipment, empty and loaded. Okay, so itu very important. So what we're gonna do, okay, kita prepare the test procedure. We will prepare the set of sieve. Okay, obviously sieve have large opening size, please avoid the smaller lah, sebab kita nak make sure batu yang besar akan tertinggal di atas. Okay, so kalau batu besar tinggal kat bawah, nanti habislah, silap lah. Okay, and then what we're gonna do, kita susun sieve itu mengikut size aggregate. So 50, 40, 30 dia menurun lah. Dan bawah sekali kita letak macam mangkuk ataupun pan of the sieve, sebab kita nak make sure whatever
benda yang kita tuang atau yang kita tuang mula-mula, bila dia tapis, so they will be collected juga kat bawah. Kita nak make sure that the weight is the same lah. Okay, then kita akan pour the aggregate. So once kita pour the aggregate, let me just double check. Okay, so once kita pour the aggregate, kita dah letak all the set of sieve tu semua, kita akan letak di atas shaker. Okay, and we will shake the sieve with the mass atau with the aggregate about 10 to 15 minutes. Okay, so we will allow the machine to shake everything 10 to 15 minutes. Kita nak make sure that all the aggregate has been filtered ataupun have been sieved properly. Okay, and then once dah selesai, okay, kita akan measure atau kita akan timbang balik, weight balik each of the sieve separately, dan kita akan tolak lah. Kita nak make sure, macam saya cakap tadi, we only wanted the mass of the sieve sahaja. Okay, mass of the aggregate yang tertinggal sahaja. Okay, sebab kita nak tahu berapa aggregate yang tercollect di setiap filter, di setiap sieve. So kalau kita tengok kat sini, ni mungkin 20mm, 30mm aggregate contohnya. So dia dah tuang daripada atas, so ini yang tertinggal lah. So yang kecil-kecil semua akan turun ke bawah. So yang ni semua adalah dia macam sorting lah. Sieve ni is basically the sorting analysis lah. Okay, so once you dah ada, okay, you akan tolak berat sieve yang empty dengan against the loaded sieve, then kita akan record the data. Okay, so what we're going to do with the record of the data, okay, nanti kita akan buat perkiraan lah apa yang kita sepatutnya buat. Alright, so ini contoh. Okay, let's say for example lah, macam saya cakap tadi, kita nak 1000 gram, so sekilo lah. Sekilo. Okay, so apa yang kita akan dapat kat sini nanti, okay, sini, so you boleh je buat this kind of chart ataupun table. Okay, so what we're going to do, we will prepare mass of empty sieve. Okay, yang ni berapa lah, yang ni yang sebelum. Okay, lepas tu ini size dia, let's say lah kata sebelum tu mungkin 15 gram lah contoh. Okay, 15G, katalah sieve size dia 50mm. Okay, weight of retain berapa, let's say lah kata weight of retain tu 30%. Let's say lah kata 330 gram atau 300 gram lah. Okay, 300 gram. So percentage of total weight retain. Okay, ini yang important ni. Okay, so macam mana nak dapat ni? So kita go balik to the first one. So ini yang saya nak highlight tadi lah. Okay, so calculation of percentage of total weight retain, weight of aggregate retain, berapa yang tertinggal maknanya 51 sieve tu, berapa yang tertinggal, you dah measure mass dia. So bagi 1000, which is the total mass yang kita guna untuk aggregate tu, then kita dah 100, kita dapatkan percentage. So you akan dapat something like this. So sieve 50mm contohnya, katakanlah 400 gram yang tertinggal, so percentage of total weight retain adalah 40%. Okay, dan kemudiannya sieve yang keduanya, yang bawah dia pula, let's say lah kata yang retain 200 gram, so bila 20% dapatlah 200 gram, 20%. So ini yang di sini, so you buatlah sampai ke bawah, dan kemudiannya kita akan calculate cumulative percentage of total weight retain. So macam ni kita kira cumulative, okay, yang terkumpul keseluruhan. Excuse me. Allahu Akbar. Okay, so A campur B. Okay, A campur B, kita akan dapat C, which is C ni adalah retain ni lah, berapa yang percentage. So A campur B, so 40 campur 20, kita akan dapat 60% lah. Okay, kemudiannya the following pula, kita akan buat C, kita dah ada 60%, kita campur dengan E. So sini campur sini, dan kita akan dapat berapa nilai lah, so 70%. Dan ia akan go, kita akan kira sampailah sieve yang terakhir. Okay, sieve yang terakhir, dan sepatutnya semua dua-dua weight ni you akan dapat, eventually you akan dapat totalnya 100%, sebab you dah
you dah campur balik semua macam tu. Okay, so far saya harap you faham yang itu. So kita go back balik. So apa kita buat daripada yang kita kira tadi yang kat atas tu, so kita fill in lah dekat sini. So kata dah tadi 400, so sini dah jadi 40%. Cumulative tadi 0 lah sebab sebelum tu tak ada. Okay, percentage of passing macam mana nak kira? Okay, percentage of passing kita tunjuk. Okay, ini kira dia percentage of passing 100% tolak cumulative percentage of total weight retain. Okay, 100% tolak cumulative weight retain. So dalam ni, okay, so dia tak ada lah. So let's say lah kata ini 10 gram, ini tadi kita kata 30 mm, lepas tu tinggal 300 gram, so dia jadi 30%, betul? So berapa cumulative weight retain? Cumulative weight retain adalah 40 campur 30 lah, so kita dapat 70%. So berapa percentage passing? 100% tolak, katalah ni D. Okay, tolak D. So percentage rate passing adalah 30%. So you akan fill in lah sehinggalah habis. Okay, sehinggalah penghujungnya. Right. So once you dah dapat all of this, you akan ada satu set of data, betul? You akan fill in lah accordingly. So what gonna happen is kita akan compare all of this passing rates ni, okay, dengan British standards ataupun specification standards lah yang ada dikeluarkan. So dalam case ni, what I'm gonna show to you, okay, ini adalah padam dulu. Okay, so you boleh cari je dekat Google, just type saja BS standard for safe analysis. So what we're gonna found is, then you akan go through lah, you boleh baca lah mana-mana yang kau pilih. So dalam kes ni saya ambil di bawah British standard, okay, dan kita ada British standard specification for aggregate from natural sources untuk konkret. So BS 882 1992. Okay, dan dia bagi tahulah all the detailings berkenaan penggunaan aggregate. So dekat sini dia ada tunjuklah definition dan sebagainya, apa yang kita pakai, crush rock ke, cost aggregate ke, dan eventually dia akan recommend untuk you tengok based on table mana. Okay, so dalam konteks ni kita jump terus ke table 3. Okay, table 3 cost aggregate. So dia tunjuk dah kat sini. Okay, percentage by mass passing BS safe. Okay, British standard safe for nominal sizes. Kita nak tengok graded aggregate dengan single size aggregate. So let's say for example, okay, passing rate sebab mula-mula tu sebab kita tak biasa, dia mesti lah 100 kan. Okay, sekejap okay, sorry, saya tadi ada gangguan sekejap, tiba-tiba elektrik putus pula. Okay, regardless, kita go back kepada kita punya cost aggregate punya discussion just now. Okay, merujuk balik pada this table, apa yang basically this table will help to guide you, not just you lah, saya, industry players dan sebagainya, okay, orang-orang di luar sana yang di dalam industri. Basically this particular table, dia provide a certain information, you know, a guide untuk sebagai rujukan kepada orang apabila contohnya mereka order aggregate per se, okay, daripada di construction site lah. Jadi apabila mereka order graded aggregate lah antara 40mm ke 5mm contohnya, so bila dia buat safe analysis ni, it is expected that setiap safe ini berdasarkan size ini akan menghasilkan, you know, specific, it will produce specific
content ataupun aggregate punya mixture, okay, berdasarkan content ini. Apa yang saya masukkan, contohnya let's say kata kita order aggregate credit aggregate 40mm to 5mm sampai ke site, then you buat safe analysis. So daripada safe analysis tu, whatever reading yang awak dapat apabila you buat that analysis, dia akan beri range. Okay, your range, let's say kata for example you dah order the aggregate, dia sampai site, you buat analysis, you mula-mula you dapat safe size 100%, okay. Then untuk size 37.5 you mungkin dapat 92 contohnya. Excuse me. Lepas tu safe size 20 awak dapat katakan 30, katalah 40. Then 14 awak dapat 30, then awak 10 safe size 10 awak dapat 20 dan seterusnya lah. Bermaksud aggregate yang sampai pada awak itu menepati piawaian standard yang ada disediakan di peringkat antarabangsa lah. Okay, dan itu cara kita baca table ini. Jadi let's say for example kalau kata you order gold graded aggregate dan sampai site nak pakai, so ini dia punya range lah. Okay, so maknanya kalau 20mm 50mm tak payah pakai ataupun tak ada bacaan lah sebab tak applicable dan seterusnya. Okay, so ini cara kita baca table ini. Dan table ini ada setakat yang saya tunjuk sekarang ni adalah cost aggregate lah. Dan dia ada pelbagai lagi cost aggregate, table untuk send dan so on so forth lah. So macam contoh kat send, kat sini dia buat safe size dia. Nampak? Kita boleh nampak safe size untuk pasti jauh lebih halus sampai micrometer. Lower than micrometer, millimeter, okay, dari micrometer dan sebagainya lah. Okay, so dia beri kita gambaran ataupun dia beri kita indikatif bahawa aggregate yang sampai pada kita itu betul dan menepati standard. Jadi kalau kata kita nak guna, tak ada masalah. So what happen kalau kata aggregate yang sampai itu tidak, contohnya tiba-tiba bacaan dia di 37.5 ni, passing percentage dia dapat 80. Maksudnya dia aggregate yang sampai pada awak tu, batch itu tidak menepati standards and you should reject. Maksudnya you boleh reject daripada supplier by saying that whatever aggregate that you have sent is not according to the required standards lah. Itu contohnya. Okay, so kalau kata tak faham about this one, kita boleh discuss further lah, okay, dalam kita punya next class, so it will be easier for everybody untuk ni lah, deliberate further. So for now, you can actually refer to this contoh yang ada lah. Okay, so sama. So dalam ni kita memang pakai yang sama. So this is table grading limit untuk cost aggregate for cost concrete. So sama lah macam yang tadi tu. So dia memberikan you gambar. So apa yang hasil awak buat di sini, tengok dah hilang lah. So dah track habis, hilang apa yang saya tulis semua, tak sempat save kan. Okay, so your percentage of passing ini, this is the important data that you will have to generate in order for you to understand how it differs daripada versus this specification table lah. Okay, so daripada yang ni semua, you can plot your graph safe size. Okay, sebab safe size ni bila kita baca dia akan menurun lah. Okay, daripada yang kecil ke besar ni kita akan nampak dia makin kalau kita tengok sini, kalau kita, you boleh imagine the graph ni, dia start dari kosong, dia akan naik sampai ke 100. So sama di sini lah. So passing. So basically you can create this particular graph based on percentage of passing and safe size. Okay, so safe size and percentage of passing. Alright, so apa beza ketiga-tiga graf ni? So this is, ini yang saya nak share lah. Pertama, the first line is basically the titik-titik punya line, dotted line. This is actually to show the range of acceptable standards. Maksudnya selagi mana you punya aggregate yang sampai, bila you buat graf macam ni, berada di dalam this range of standards, sini kan, bermaksud your aggregate has passed the specification lah.
Okay. Kalau tiba-tiba reading dia terkeluar kat sini ke, contohnya dekat sini ke, ataupun dekat sini shift size 14 terkeluar daripada range ni, bermaksud dia tidak mematuhi standard yang ada lah. So untuk this particular week, this is the lab assignment ataupun lab task yang you all kena sit down together, the grouping yang dah ada tu. Okay, you have to discuss, you have to think of a way. Please go through the reading, the video-video yang ada, macam mana yang saya brief last week. Okay, dalam kelas lab dengan Diana pun ada brief last week. Apa benda yang kena buat. So please look back into all the detailings, apa yang perlu buat dan sebagainya. Discuss with your team, and I hope this will give a clarity lah on what need to be done. Okay, so I think for those yang kelas makmal dia, sebab kita ada antara video ini saya akan share untuk beberapa kelas. Jadi untuk mereka yang tutorial kelasnya ataupun makmal kelasnya berada di dalam, mungkin ada yang berada kebetulan di dalam hari bercuti, which is semalam is Maulidul Rasul. Okay, sebab video ini dibuat pada 20 bulan lah. Okay, so untuk mereka yang kelas makmalnya pada hari Selasa, which is ni, saya allow untuk you hantar extra satu hari lah, which is pada Rabu. Sebab sepatutnya semua orang kena hantar pada hari lab kan, seminggu sekali kena hantar. So untuk mereka yang pada hari Rabu, saya allow flexibility untuk send that video until next Wednesday lah, which is sama dengan hari ni. So I will basically this particular briefing video will be posted on Wednesday 20 hari bulan. Jadi untuk mereka yang kelasnya pada hari Rabu, hantar macam biasa. Mereka yang kelas makmalnya pada hari Khamis, hantar pada hari Khamis. So follow your jadual. Hanya exception yang dibenarkan pada mereka yang kelasnya pada kelasnya pada hari Selasa, which is yang bercuti pada Maulid Rasul. Okay, so saya hope this will give a clarity to everybody. So if let's say you have questions dan sebagainya, feel free to discuss this inside the WhatsApp group. Okay, with that, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.